হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আই হোপ তোমরা সবাই ভালো আছো অ্যান্ড এ ভেরি 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 হ্যাপি নিউ ইয়ার টু এভরিওয়ান। আই উইশ, আই হোপ কি হোয়াট এভার ইউ গাইজ আর অ্যাসপায়ারিং ফর দিস ইয়ার ইট কামস टू लाइफ। ठीक है। लेट इट बी योर गवर्नमेंट एग्जाम, लेट इट बी योर प्राइवेट जॉब, जो भी चीज़ के लिए তোমরা যে জিনিসটাই চেষ্টা করছো, হোপ দ্যাট ইউ সাকসিড ইন গেটিং দ্যাট। তো উইথ দিস আই উইল স্টার্ট দ্য ভিডিও। ছোটখাটো একটা ভিডিও, इट्स अबाउट सम अपडेट्स एंड ए लॉन्चिंग ऑफ ए न्यू बैच, तो उस पे डायरेक्टली चले जाते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग January 2025 সেশন, অ্যান্ড দিস এ স্পেশাল সেশন বিকজ এই মাস আমি আবার চালু করতে যাচ্ছি। अगेन आई एम स्टार्टिंग द फ्रेश न्यू बैच। তো রিগার্ডিং দ্য ফ্রেশ ব্যাচ, সো মেনি অফ ইউ হ্যাভ বিন আস্কিং কি স্যার কবে থেকে আবার নতুন ব্যাচ স্টার্ট হবে, একদম স্টার্টিং থেকে স্ক্র্যাচ থেকে চালু করা। কারণ আগের ব্যাচটা কাফি দিন তো চলে গেছিল অ্যান্ড ইটস মোর অরলেস পুরো সিলেবাস ধরে নাও কি 80 to 90% সিলেবাস ইজ ওভার। তো ওই ব্যাচটা আর ওইখানের মধ্যে কন্টিনিউ করতে থাকবো। বাট ফ্রেশ ব্যাচ এখন স্টার্ট হতে যাচ্ছে জানুয়ারি মাসে, দ্য থিং দ্যাট ইউ গাইজ ওয়ার অল আস্কিং ফর। কিছু কিছু তোমরা স্টুডেন্ট যারা আছো আমার কাছ থেকে, ইউ ইউ হ্যাভ টেকেন ওল্ডার ক্লাসেস অলসো, বাট ওল্ড ক্লাসেস তোমাদের এখন আমি আর দিচ্ছি না। ओल्ड क्लासेस आर स्टॉप्ड फॉर एनी मोर सेलिंग। अभी से फ्रेश बैच चालू होगा नए तरीके से। यू विल बी undergoing the entire course again. It's like 7 to 8 month তো মিনিমাম লাগবে, কারণ সিলেবাসটা ইজ হিউজ। ইউ গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড কি ভাই কি আছে সিলেবাসের মধ্যে, এভরিথিং, অল দ্য স্ট্র্যাটেজিজ, এভরিথিং we will try to understand, we will do everything so that টার্গেট কি। কারণ তোমার আগের বছরের আগের যেই এক্সামটা ছিল টিসিএস টিপিএস, সেটার রেজাল্ট ইজ অলরেডি আউট। পিপল হ্যাভ স্টার্টেড টু, দে হ্যাভ জয়েন্ড ইন আই থিঙ্ক। তো নাও ইজ লাইক এনি টাইম দিস নিউ নোটিফিকেশন ক্যান কাম আউট, কনসিডারিং আগের ট্রেডস, আগের ফিউ আর্লিয়ার ট্রেডস। উই ক্যান সে কি তোমার ধরো মার্চ এপ্রিল মে মাসের মধ্যে যে কোনো সময় নোটিফিকেশন বেরিয়ে যেতে পারে। তো সেগুলোকে মাথায় রেখে इफ यू डोंट स्टार्ट नाउ तो मतलब यू गाइस आर लेट। और क्या करें, अभी अगर चालू नहीं करोगे, फ्यू पीपल हैव स्टार्टेड लाइक 2-3 months बैक, तो इट्स ऑन ए गुड ट्रैक। तो এখন যদি চালু না করো, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, ইট উইল বি ভেরি লেট তোমাদের। ইফ ইউ আর প্ল্যানিং কি 2025-এর মধ্যে যে টিসিএস টিপিএস এর নোটিফিকেশন বেরোবে সেখানের মধ্যে তোমাদের বসার ইচ্ছা আছে, বসার, শুধু বসার জন্য বসার তো কোনো মানে নেই না। বসে एटलीस्ट भाई प्रीलिम्स, एटलीस्ट क्वेश्चन যেগুলো জিজ্ঞেস করছে वो तो समझ में आना चाहिए ना। অ্যান্ড গোয়িং বাই দ্য ট্র্যাক অফ টিপিএসসি, নর্মালি তো ধুম করে এরা বের করে না প্রত্যেক বছর। ইট টেক্স অ্যাবাউট 2 years ফর দেম টু কাম আউট। তো ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স কি তোমরা এই বছর যদি বসছো एग्जामेर মধ্যে, यू हैव टू एंश्योर कि भाई यू आर गिविंग योर 100% इन दिस। अगर वो नहीं दिया तो फिर वो मिस हो जाता है। ठीक है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स, इट इज हाई टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। कहीं से लो, मुझसे इधर से कोचिंग लो या फिर कहीं और से लो या खुद से प्रिपेयर करो, डू वट एवर, बट स्टार्ट नाउ। अभी चालू नहीं करोगे तो फिर देयर इज नो पॉइंट। बाद में जाके एग्जाम नोटिफिकेशन बेरोले परे पढ़ा स्टार्ट करबो, भाई उससे नहीं होता। অ্যাটলিস্ট এই সিভিল সার্ভিস এক্সাম তো ক্র্যাক হয় না। সিভিল সার্ভিস কি ছোড়ো, ইভেন টিপিএসসি কম্বাইন্ডেরও যদি যেগুলো বেরোচ্ছে টাইম মানে ডেফার হয়ে যাচ্ছে, বাট হোয়াট এভার দে উইল টেক दोज एग्जाम। बट उस पे भी अगर तुम प्रिपरेशन छोड़ दोगे, वो वाला भी क्लियर नहीं होने वाला। सो लेट्स नॉट बेसिकली skip all those things, let's just focus on studying. So we'll start by Mahatma Gandhi's famous one quote: live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever। इसका मतलब किसको समझ में आया, मैं तो समझा दूंगा, बट यू कैन पॉज हियर एंड राइट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई इसका मतलब क्या है। जियो की कल, मतलब टुमारो यू आर डाइंग, तो जियो इस तरीके से, योलो। योलो समझ में आता है? योलो का फुल फॉर्म क्या है नीचे बताओ, व्हाट इज योलो। एंड लर्न एज इफ यू आर टू लिव फॉर एवर। पढ़ाई लिखाई, डू इट इन सच ए वे एज इफ यू आर लिविंग फॉर एवर। तो फिर इस तरीके से, उस शिद्दत से
with that energy, with that concentration, you have to study as if you are going to live forever. ठीक है, उस तरीके से अगर पढ़ाई करोगे तो ही कुछ हो सकता है इस एग्जाम में, नहीं तो नहीं हो सकता। উপরে উপরে যদি পড়ে চলে যাও, জাস্ট कि हाँ प्रीलिम्स এর মধ্যে তো কিছু क्वेश्चन আছে उसको थोड़ा अटेम्प्ट कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं होता ऐसे। इट्स नॉट पॉसिबल, डजंट हैपन लाइक दैट। ठीक है, इस पे थोड़ा सा यू नीड थोड़ा सा डीपर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, डीपर लेवल ऑफ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। কারণ প্রিলিমস হয়তো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, মেইনসের মধ্যে আনসার রাইটিং আছে, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইচ টপিক, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইচ কোয়েশ্চেন, ইউ হ্যাভ টু রাইট ইন দ্যাট ওয়ে। অনেকেই ভাবে যে ইয়েস আমি आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो করছি, আমি তো লিখে ফেলছি, আমি 2-3 पाता लिखे ফেলছি কোনো একটা टॉपिक মধ্যে, फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है तुम तो उसके बारे में आंसर लिखे ही नहीं, तुम तो कुछ और ही लिख रहे हो। तो यू नीड somebody टू एक्चुअली गाइड यू कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ वो एक्चुअली वेदर इट इज कैटरिंग टू द क्वेश्चन और नॉट। अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर লিখনে का भी कोई পয়েন্ট नहीं है। দেন ইউ উইল বি লাইক কি হ্যাঁ অন্যদের বলার জন্য ইট উইল বি ভেরি গুড कि हाँ আমি সবগুলো आंसर করে এসেছি, আমি সব কিছু লিখে এসেছি, बट स्टिल मुझे मार्क्स नहीं मिल रहा है। शायद टीपीएससी ऐसा है कि मुझे मार्क्स नहीं दे रहा, देयर इज पार्शियलिटी। ऐसा नहीं है, तुमने लिखा ही गलत है। तुमसे बेटर लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग वेयर दे आर फेसिंग द इशू, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे जो भी लिख रहे हैं हाउ और वेयर इट इज नॉट एक्चुअली कैटरिंग टू द क्वेश्चन। तो फिर मार्क्स क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो until unless you do all this practice, you constantly improve day by day, वो नहीं होने वाला क्रैक। तो फिर चालू अभी करो, अभी अगर चालू नहीं करोगे, हाउ विल यू लर्न थ्रू योर मिस्टेक्स? मिस्टेक्स होंगे, यू विल स्टार्ट, यू विल गेट टू नो कि भाई ये वाला चीज समझ में नहीं आ रहा, वो वाला चीज समझ में नहीं आ रहा। এমসিকিউ টেস্টের মধ্যে 20টা কোয়েশ্চেন শুধু এমসিকিউ এর মধ্যে ছিল, তার মধ্যে 5টা কোয়েশ্চেনও আমি আনসার করতে পারিনি, আর বাকি 15টার তো আমি আইডিয়াই নেই যে কোয়েশ্চেন কোথা থেকে এসেছে। वो मिस्टेक्स होंगे, बट डोंट टेक इट एज ए बॉटल नेक, और डोंट टेक इट एज ए बैरियर कि वहां पे नहीं रुकना है, उसके बाद आगे जाना है। ठीक है, ये नहीं आता तो और पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो 2025 को दैट दैट वे यू टारगेट कि भाई हाँ टीसीएस टीपीएस नोटिफिकेशन बेरिए गलो, चांसेस आर हाई, अगर निकल जाए तो दे देंगे, उसके लिए 100% प्रिपेयर कर लेंगे। अगर नहीं निकल रहा तो और भी बहुत सारे एग्जाम है, उसको दे देंगे, कुछ ना कुछ तो एक क्रैक कर लेंगे इस साल में। ठीक है, तो ये है चीज। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट बेसिकली थ्री थिंग्स। वन इज द फ्रेशर बैच, रिविजन बैच, এন্ড দ্য কম্বাইন্ড মক। কম্বাইন্ড মক অ্যাকচুয়ালি আমি লাস্ট মাসে যেটা চালু করেছিলাম, ভেবেছিলাম যে আমি দুটো মক টেস্ট নিয়ে নেব, অ্যান্ড দেন ইট উইল বি এ গুড থিং ফর ইউ গাইজ টু প্রিপেয়ার। বাট অ্যাজ ইউজুয়াল টিপিএসসি লাস্ট মোমেন্টের মধ্যে এগেইন দে ডেফার্ড দ্য এক্সাম, তার কোনো ডেট দেয়নি। তো জাস্ট একটা এক্সাম নিয়ে নিচ্ছিলাম, আরেকটা এক্সাম জাস্ট নেব তার আগেই ওরা ডিক্লেয়ার করে দিল যে এটা ডেফার হয়ে গেছে। तो रिगार्डिंग कंबाइंड मॉक व्हाट आई वुड से कि वो नोटिफिकेशन अगर या तो आई विल टेक इट इन जनवरी और आई विल नॉट डेफार इट एनी मोर। জানুয়ারিতে একটা দিন দিয়ে আই উইল টেক দ্য মক এক্সাম। আর জানুয়ারির মধ্যে যদি মক টেস্ট সরি ওরা যদি ডেট অ্যানাউন্স করে ফেলে, ওয়েল অ্যান্ড গুড, তার আগে আই উইল টেক দ্য মক টেস্ট বিকজ দ্যাট উইল मेक मोर सेंस। এছাড়া মক টেস্ট দেওয়ার কোনো মানে হয় না, वो दे देंगे। ठीक है, दैट इज रिगार्डिंग द कंबाइंड मॉक। फ्रेशर बैच, रिवीजन बैच, थोड़ा सा उसके पहले जान लेते हैं भाई कौन सा एग्जाम। सो आई एम टॉकिंग अबाउट টিসিএস টিপিএস এক্সাম। ঠিক আছে, অনেকে জিজ্ঞেস করে কি স্যার আমি টিপিএসসির এক্সাম দিতে চাই, আমার কাছে মেসেজ আসে। তো মেসেজ আসলে আমার প্রথম কথা ভাই টিপিএসসি ইজ দ্য বডি, ইট ইজ দ্য বডি হুইচ কন্ডাক্টস দ্য এক্সাম, হুইচ কন্ডাক্টস দ্য এক্সাম এন্ড রিক্রুটমেন্ট ওরা করে। দে আর দ্য ফ্যাসিলিটেটর, दे आर दैट बॉडी। ठीक है, तो फिर टीपीएससी एग्जाम देवो और कोनो माने नहीं ना। टीपीएससी कंडक्ट्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ एग्जाम, बी स्पेसिफिक। पहले ये तो समझ लो कि कौन सा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड ऑन दैट स्टेज ओनली। अगर उस स्टेज पे कंफ्यूज्ड हो, यू नीड एटलीस्ट सम गाइडेंस कि भाई तो फिर कौन सा एग्जाम के लिए प्रिपेयर, और वेदर दिस एग्जाम इज एक्चुअली राइट फॉर यू और नॉट। दिस एग्जाम इज डिमांडिंग, ऐसा मत सोचो कि दिस एग्जाम वो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। यू नीड टू डेडिकेट ए लॉट ऑफ टाइम इनटू दिस। वो चीज दिमाग पे फिट कर लो कि भाई हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम इस पे तो देना है, एंड दैट्स व्हेन थिंग्स विल हैपन। वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस,
ये नहीं तो कुछ दूसरा और लग जाएगा, बट एटलीस्ट यू विल गेट द टेस्ट ऑफ इट, बिकॉज এটলিস্ট ইন দিস স্টেট, ইন ত্রিপুরা স্টেট, এই আমি যে एग्जामेर কথা বলছি लाइक टीसीएस टीपीएस, अब उसका जो सिलेबस है दैट इज द बिगेस्ट सिलेबस। अब उसके लिए अगर तुम प्रिपेयर कर लिए, इतना तो मान लो कि दूसरा कोई भी अगर एग्जाम हो, you can give it easily. You will be more confident in giving the other exams also. তো আমি স্পেসিফিক্যালি অন্য মানে टीपीएससी कंबाइंड বা অন্য কিছুর জন্য কেন আমি পড়াচ্ছি না। जस्ट द थिंग इज कि अगर टीसीएस टीपीएस के लिए तुम प्रिपेयर कर लो, तुम बाकी एग्जाम आराम से दे सकते हो। ইয়েস, ইট নিডস থোড়া সা স্পেশাল, তার জন্যই আমি এই টিপিএসসি কম্বাইন্ডের জন্য যেহেতু অনেকে বলছিল যে তোমাদের মক টেস্ট দরকার, তার জন্য আমি সেই মক टेस्टটা আমি ओपन করে দিলাম। अब क्या करे वो लोग, नोटिफिकेशन फिर से निकाल देते हैं कि इट इज डेफर्ड, दैट्स अ डिफरेंट इशू। বাট यहाँ पे चीज ये है कि টিসিএস টিপিএস যখন তুমি আমাকেও মেসেজ করছো, एटलीस्ट मेंशन करे नाओ, एटलीस्ट डू थोड़ा सा गूगल सर्च कर लो यार। द एंटायर थिंग इज इन योर हैंड, थोड़ा सा गूगल सर्च कर लो कि ये टीपीएस टीसीएस नेक्स्ट टाइम আমাকে যদি কেউ মেসেজ করো রিগার্ডিং দিস এক্সাম, রিগার্ডিং দ্য মেন্টরशिप, एटलीस्ट यू शुड हैव द आइडिया कि ये टीसीएस टीपीएस এর সিলেবাসটা কি, কিরকম এক্সাম হয়, কিরকম এক্সাম হয় वो तो पता ही है। अगर नहीं पता है तो फिर ইট ইজ এ 3 স্টেজ এক্সাম। প্রিলিমিনারি থাকে 200 মার্কসের, এমসিকিউ থাকে 2.5 ঘন্টার, তার মধ্যে নেগেটিভ মার্কিং থাকে, অ্যান্ড দিজ আর দ্য থিংস: ইংলিশ কম্পোজিশন, জিকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, হিস্ট্রি মডার্ন ইন্ডিয়া, জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া, জিওগ্রাফি হিস্ট্রি কালচার অফ ত্রিপুরা, ইন্ডিয়ান পলিটি, ইকোনমি, জেনারেল সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি, নিউমেরিক্যাল এবিলিটি। তো এইসব মিলিয়ে হচ্ছে প্রিলিমিনারি। मेंस एग्जामेर মধ্যে देयर आर 6 रिटन पेपर्स, रिटन व्हाट आई मीन, लिखना होगा भाई, ऐसा नहीं है कि एमसीकिউ एमसीकिউ। ঠিক আছে, তার মধ্যে কি ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার থাকে একটা, তার মধ্যে এসে, রিপোর্ট, প্রেসি, ওইসব জিনিস লিখতে হয়, এটা দিস ইজ ফুল इंग्लिश। ठीक है, लैंग्वेज पेपर 2 থাকে जहाँ पे यू कैन सिलेक्ट द लैंग्वेज, वहाँ पे यू कैन सिलेक्ट बेंगोली, कॉकबोरक, और इवन यू कैन सिलेक्ट इंग्लिश। तो यू डोंट हैव टू টাচ বেঙ্গলি और ককবরক অলসো। তুমি পুরো এক্সামই ইংলিশের মধ্যে দিতে পারবে যদি চাও, বা পুরো এক্সামই বেঙ্গলিতে, না পুরো এক্সাম বেঙ্গলিতে দিতে পারবে না, কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার 1 ইজ ইন ইংলিশ অনলি। ঠিক আছে, তো এটা গেল ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার। তাছাড়া থাকে 4টে জিএস পেপার, যেটাকে বলে জেনারেল স্টাডিজ পেপার। হ্যাঁ, জিএস পেপার 1, 2, 3, 4, প্রত্যেকটার মধ্যে কি আছে কি না আছে, অল দিস থিংস উই উইল गेट टू नो যখন ক্লাস স্টার্ট হবে। দেয়ার উইল বি এন ইন্ট্রো সেশন वहां पे, प्लस देयर इज इंटरव्यू ऑफ 100 मार्क्स। तो যেটা বলছিলাম, তো देयर विल बी एन इंट्रो सेशन, देयर विल बी स्ट्रेटेजी सेशन, देयर विल बी डिस्कशन ऑन हाउ टू प्रिपेयर योर प्लान, কিভাবে তোমার মান্থ অন মান্থ, উইকলি, হাউ ডু ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার এন্ড অল। তো the entire thing is catered to your ফ্রেশার ব্যাচ অনলি। ফ্রেশার্সদেরকে যারা ফার্স্ট টাइम प्रिपरेशन चालू করছে, বা ধরো 2-3 मास ধরে यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, थोड़ा सा आइडिया लग गया, अब कैसे फाइन ट्यून करके अब कैसे चालू करे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज एन ऑनलाइन ओनली बैच, পুরো জিনিসই অনলাइन। ক্লাস হ্যাপেন্স থ্রু জুম অ্যাপ, জুম অ্যাপের থ্রুতে ক্লাস হয়। ইউ ক্যান ইন্টারেক্ট ডাইরেক্টলি সেখানের মধ্যে, ইউ ক্যান আস্ক ইউর ডাউট ডাইরেক্টলি, ইট ইজ এ লাইভ ক্লাস। ठीक है, बट समटाइम इट में हैपन कि भाई तुम लाइव क्लास मिस कर गए, तो क्या है, यू गेट রেকর্ডেড ক্লাসেস। আজকের ক্লাসটা কালকে তুমি রেকর্ডেড সেশন পেয়ে যাবে। মিস হতেই পারে, ইটস নর্মাল, হতেই পারে, মিস हो गया, अगले दिन कर लेना। बट यू हैव, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ট্রাই টু অ্যাটেন্ড লাইভ ক্লাসেস মোর, তাতে তোমার নিজেরও মোটিভেশন থাকবে, অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম ইউ ক্যান আস্ক ইউর ডাউটস ডাইরেক্টলি। ঠিক আছে, অ্যারাউন্ড 2 to 2.5 আওয়ার্সের ক্লাস থাকে, অ্যান্ড মোস্টলি ইট হ্যাপেন্স অন উইকেন্ডস। ঠিক আছে, স্যাটারডে সানডেতে ক্লাস থাকবে। রুটিন যেটা আছে, রুটিন ইজ অলরেডি পোস্টেড ইন হোয়াটসঅ্যাপ। তো হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে যদি আমাকে মেসেজ করে থাকো, বা হোয়াটসঅ্যাপ যে চ্যানেলটা আছে সেটার মধ্যে অলরেডি পোস্টেড আছে রুটিনটা, শিডিউল, তো वो देख सकते हो। আর ক্লাস নর্মালি ইভিনিং বা লেট ইভিনিং এ ক্লাস হয়। আমি 7টা 8টা, সন্ধ্যা 7টা 8টা 8:30 এরকম টাইমে ক্লাস স্টার্ট হয়। তো ইটস ওকে, সবকিছু শেষ করে নিজের কাজকর্ম সব শেষ করে ইউ ক্যান জাস্ট সিট ডাউন, ইউ ক্যান লিসেন টু দ্য ক্লাস, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান গো অন উইথ योर लाइफ। गो ऑन विथ योर लाइफ की माने प्रिपरेशन चालू रखो यार।
प्लस क्या मिलता है तुमको, यू गेट गुड क्वालिटी पीडीएफ नोट्स ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक। एक टॉपिक যদি তোমাকে করানো হচ্ছে उसका अच्छा वाला एक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। दैट बिकम्स योर बेस। वो बेस यूज करके देन यू कैन गो हेड टू योर रेफरेंस बुक्स। कौन से रेफरेंस बुक्स है, क्या नहीं है, ऑल दिस विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास। देयर विल बी एमसीक्यू टेस्ट्स। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट केन আছে, सिर्फ एक टॉपिक करा लिया उससे तो नहीं होगा, एक टॉपिक में कराऊंगा, उसके 2-3 दिन बाद देयर विल बी एमसीक्यू टेस्ट्स ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो कि अगर तुम पढ़ रहे हो थोड़ा सा पढ़ लो एंड यू ऑल्सो गेट एन आइडिया कि भाई ওখান থেকে এমসিকিউ টেস্ট কিরকম থাকে। দেয়ার উইল বি ডিসকাশন অন স্ট্র্যাটেজি এন্ড দেয়ার উইল বি, হ্যাঁ, রিভিশন ব্যাচ কেন বলছি, যারা এক্সিস্টিং যারা আছে 2-3 মাস ধরে ক্লাস করছে, মিনিমাম 3 মাস ধরে ক্লাস করছে, কারণ ডে 1 থেকে আনসার রাইটিং করা আই ওন্ট সাজেস্ট টু এনিওয়ান। অ্যাটলিস্ট 2-3 মান্থস ইউ হ্যাভ ডান দ্য ক্লাসেস, দেন ইউ স্টার্ট আনসার রাইটিং, ইট মেক সেন্স। অরাস তোমার কাছে কন্টেন্টই নেই, তুমি লিখবে কি? তো যারা 2-3 মাস ক্লাস করে ফেলেছে, টু দেম আই উড সাজেস্ট कि भाई दे कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड देयर विल बी आंसर राइटिंग। एंड आंसर राइटिंग वुड मीन कि आंसर राइटिंग हो रहा है, उसके बाद वो चेक हो रहा है, एंड देन देयर इज फीडबैक ऑल्सो, फीडबैक सेशन ऑल्सो, कि भाई आंसर राइटिंग ठीक হয়েছে কি ভুল হয়েছে, व्हाट एंड ऑल थिंग्स, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। एंड देन देयर इज अ सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप विल बी क्रिएटेड, एंड वहां पे यू कैन आस्क योर डाउट्स डायरेक्टली। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, एंड यस, द क्लास इज स्टार्टिंग ऑन 11th of January। तो रिगार्डिंग द फीस एंड एवरीथिंग यू कैन मैसेज मी। कहाँ पे मैसेज करोगे, यहाँ पे। दिस इस पे वो फोन करके फायदा नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट ए कॉलिंग नंबर, दिस इज ओनली ए व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, फोन नहीं करने का, इस पे व्हाट्सएप करने का, एज सिंपल एज दैट। व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, उस पे आंसर दिया जाएगा। ठीक है, তো ওটার মধ্যে সবকিছু এভরিথিং, দ্য রুটিন এন্ড এভরিথিং রিগার্ডিং ফিস, এভরিথিং উইল বি ডিসকাসড হিয়ার। মেসেজ করো before 11th, get admitted here, admission নিয়ে নাও, and let's start 2025 with a proper strategy for getting a government job this year only। चलो ठीक है।